पाकिस्तान को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे उसके राइट आफ्टर शहबाज शरीफ साहब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी खिताब करेंगे। वो तबसरे हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि जी उस प्लेटफॉर्म पे आपने डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज की बात क्यों की, आपने क्यों SIFC का जिक्र किया, आपने क्यों जिक्र किया कितने लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, कितने लोग फ्लड्स में मारे गए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है आपको इन टर्म्स ऑफ टर्निंग द इकोनॉमी अराउंड और इस किस्म की चीज़। समटाइम्स लीडर्स जो होते हैं वो लेट आते हैं, समटाइम्स कोई पहले खिताब करना चाहता है बाद में करना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफर्ड टाइम्स बताते हैं, तो कई दफ़ा मैच भी कर जाता है। तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है जिसकी वजह से हमारे कई लोग मारे गए और पाकिस्तान को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज़ है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, लिहाजा पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे समझ आ रही है क्यों उन्होंने ये बात कही। क्यों? वो इसलिए कही है कि इस वक्त पाकिस्तान इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे उसके राइट आफ्टर शहबाज शरीफ साहब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी खिताब करेंगे। ठीक है, सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि इट्स अ कोइंसिडेंस इन अ सेंस। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स लीडर्स जो होते हैं वो लेट आते हैं, समटाइम्स कोई पहले खिताब करना चाहता है बाद में करना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफर्ड टाइम्स बताते हैं, तो कई दफ़ा मैच भी कर जाता है। तो जारी बात है इजराइल भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इत्तेफाक ऐसा कि आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं, उससे पहले स्लोवेनिया की के लीडरशिप जो है वो खिताब कर रही है और फिर जो है वो कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज़ है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, आप देखें बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आज़म को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा पाकिस्तान कहता है।
یا تیاری ہے میں مانتے ہی نہیں ہے ہمارے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار انہاں دی گل ہی کوئی نہیں انہاں دا کی چھڈو پرا انہاں نو دفع کرو یہ کی مطلب اب یہ چیز جو ہے اب پاکستانیوں کو ظاہری بات ہے they don't like it the way انڈین لیڈرشپ اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان the way انڈین لیڈرشپ اگر ٹریٹ کرے گی پاکستان کو تو بھائی پاکستان تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ غصہ آتا ہے لیڈرشپ کو ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ آنا چاہیے دیکھیے انڈیا اس کو کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی پاکستان کو بھی اس کو ڈیلیبریٹلی غصہ اگنور کر دینا چاہیے پاکستان کو بھی اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ اگنور کر دینا چاہیے نو ایشوز چھوڑ دیں بات ہی ختم کر دیں بھیا بات ہی ختم کر دیں اس چیز کو اگنور کر دیں ٹھیک ہے نا جی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ چھوڑ دیں اس کو وہ ان کو کرنے دیں بات جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا وہ تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جی وہ اس پلیٹ فارم پہ آپ نے ڈومیسٹک انٹرنل ایشوز کی بات کیوں کی آپ نے کیوں SIFC کا ذکر کیا آپ نے کیوں ذکر کیا کتنے لوگ مارے گئے ہیں ٹیررزم میں کتنے لوگ فلڈز میں مارے گئے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو ان ٹرمز آف ٹرننگ دی اکانومی اراؤنڈ اور اس قسم کی چیزیں تو اس کے اوپر اعتراض آ رہا ہے کہ یہ تو وہ پلیٹ فارم نہیں تھا اچھا میں سوچ رہا تھا کہ وائی ڈیڈ ہی ڈو اٹ واٹ واز ڈفرنٹ آئی تھنک مجھے سمجھ آ رہی ہے کیوں انہوں نے یہ بات کہی وہ اس لیے کہی ہے کہ اس وقت پاکستان از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی فار بیل آؤٹ ناٹ جسٹ اکنامک بٹ پولیٹیکل آلسو کس طریقے سے جو ٹیررزم ہو رہی ہے جو افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیررزم کی اور جس طریقے سے بڑے ممالک کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں اور جو ہماری ڈیٹ پروفائل ہے ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل تو میرا خیال ہے ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ تھوڑی سمپتھی کے ساتھ ہمیں ٹریٹ کریں آپ ہم بڑے مشکل راستے ہم نے اختیار کیے ہیں بڑے مشکل موڑ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں وی نیڈ یور سپورٹ اور ہی مسٹ ہیو تھاٹ کہ دس از دا رائٹ فورم بیکاز ایکچولی انٹرنیشنل فورم تو تھا اور پیغام بھی دینا تھا اور یہ کہ IMF نے اوکے بھی کر دیا وچ از این انڈورسمنٹ جو یہ کہہ رہے تھے ان کا بیانیہ جو ہے اس کو IMF نے انڈورس کر دیا اور آپ کو پتہ ہے بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں آج IMF کا پروگرام اور اس کا مطلب کیا ہے مگر میرا خیال ہے کہ دیٹ از وائی ہی چوز دس اپرچونٹی اور پھر آپ نے دیکھا سائڈ لائنس کے اوپر انہوں نے IMF کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ورلڈ بینک کے لوگوں کے ساتھ بھی کی کلائمیٹ چینج کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کی وہاں سے بھی 1 بلین مانگ رہے ہیں ان سے بھی تو ہی از یوز دس اپرچونٹی ٹو ٹیل دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہم سیدھے راہ پہ آ گئے ہیں ہمارے بڑی مشکلات ہیں